कल गलत आज ठीक। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कौन सा खिलाड़ी उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रहा। और तीसरी नंबर पर ये जानने की कोशिश करेंगे मरियम नवाज, अयाज सादिक और मौलाना फजल रहमान कल जनरलों के खिलाफ क्या कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में जलसे के हवाले से बड़ी क्या सराहियाँ हैं, उसके हवाले से बाकायदा तौर पर DGI-SPR ने भी अपना वजाहती बयान जो है वो जारी कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि जो अदालत है उसने कहा है कि इमरान खान जो है वो ख़ुद इस बयान की वजाहत करे, क्या इस तरह के लीडर को इस तरह के बयानात देने चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो गुज़श्ता इस वक्त के हुक्मरान हैं और फिर 2018 से 2000 यानी कि इमरान खान की हुकूमत तक वो अपोजिशन में रहे, तो वो क्या कहते थे वो मुलाहिज़ा करें। पहले जो मरियम बीबी है उसको, फिर उस पर बात करेंगे और उसके बाद अयाज सादिक उस पर बात करेंगे। फिर ये सारी सूरत हाल है, मुनाफ़क़त की एक मुनाफ़क़त का बीज है। और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो खुलकर बयानात देते थे। अयाज सादिक असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते थे इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। और फिर जो मरियम बीबी हैं वो बाकायदा तौर पर नाम लेकर कहती थी कि इनको जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी बड़ी वजारतें देने के बजाय इनको जो है रिटायरमेंट के बाद फारिग कर देना चाहिए। तो इस हवाले से सारी बात करते हैं। सबसे पहले आप मरियम का जो बयान है उसको मुलाहिज़ा करें और फिर इस पर बात करते हैं। उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें हैं, शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती। तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है। आइन और कानून की हमने मुलाहिज़ा किया मरियम बीबी किस तरह कह रही हैं कि वो कभी बेफैज़ के अलखबात से पुकारती हैं, कभी गुजरावाला के जलसे के अंदर खड़ी होकर ये कहती हैं कि फैज़ हमीद और बाकायदा तौर पर हमारे आर्मी चीफ का नाम लेकर पुकारती हैं। तो यानी कि इनकी घटिया सियासत देख सकते हैं कि ये बूट पॉलिसी इस तरह है कि इनको जब भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थोड़ा सा रास्ता मिलता है और ये घुस जाते हैं, और फिर इनको शर्म नहीं आती कि ये किस तरह के, यानी कि ये बहुत बड़े मतलब कि मुनाफिक है। मुनाफिक अगर किस तरह कहें कि मुनाफ़क़त की ये हदों को छूते हैं, तो इसलिए इस वक्त ये घिनौनी साजिश असल में ये कर रहे हैं, मुल्क के साथ धोखा ये कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखें कि जब ये इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार से बाहर थे, तो ये इदारों को नुकसान पहुंचाते थे। कभी जजेस का नाम लेते थे, कभी आर्मी के अफसरान का नाम लेते थे, कभी जर्नल को, यानी कि इन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, बाप से लेके बेटे तक। इनको जहाँ पर भी मौका मिला इन्होंने जो अवाम है यानी आर्मी है और दीगर जो लोग हैं अफसरान हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया, कॉल टैप की और इख्तलाफात पैदा करने के हवाले से बिल्कुल भरपूर कोशिश की। और साबिक वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ सिर्फ यही कहा कि ये अपनी पसंद का वज़ीर जो आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और फिर ये वो लाना चाहते हैं जो सिर्फ इनकी बात माने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार ये कहते रहे कि जो हम अगर मुल्क मजबूत होगा तो हमारी आर्मी मजबूत होगी, हमारा दिफा मजबूत होगा। तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी मुल्क की तरक्की और किसी भी मुल्क की को अगर देखना है तो उसके दिफा और उसकी वहशत को देखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानब जो अयाज सादिक साहब असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें वो क्या इस पर कहते थे जब कुलभूषण जाधव को भेजा गया था उनको मुल्क उनके वापस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान में अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस। हमने मुलाहिज़ा किया कि जो अयाज सादिक हैं किस तरह आर्मी चीफ के नाम लेके बाकायदा तौर पर असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर उस वक्त कोई वजाहत नहीं सामने आई, और किसी ने ना तो अदालत इस पर बोली, ना ही कोई जो मुक़्तदर हल्का है उसकी जानिब से वजाहत मांगी गई। तो यानी कि अब इस वक्त मुल्क जो है वो पानी के अंदर, सैलाब के अंदर डूब चुका है। लोग जो हैं बेयारो मददगार हैं, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। तो इनको सियासत की बजाय रियासत की फ़िक्र करनी चाहिए, और रियासत के बाद उसके जो अंदर लोग रहते हैं उनकी फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि अपनी सियासत। जो मौलाना फजल रहमान है वो पहले लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, मरियम बीबी महंगाई मार्च कर रही थी, आज़ादी मार्च कर रहे थे जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध से इस्लामाबाद तक। तो यानी कि अब उनके मार्च कहाँ हैं? महंगाई, मिफ्ता इस्माइल बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद में इमरान खान ने कहा, उसको इस तरह से या कुछ सबक से हटकर पेश किया जा रहा है कि वो कहीं उन्होंने मुल्क के अंदर मुल्क की जो गद्दारी, मुल्क के जो गद्दारी कर दी है, तो इस हवाले से भी सोचना होगा। हो सकता है कि, लेकिन इमरान खान साहब को इस हवाले से अपना वजाहती बयान भी है वो भी जारी करना चाहिए, लेकिन इनसे भी वजाहत मांगनी चाहिए। अयाज सादिक हो जाए, ख्वाजा आसिफ हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए,
مریم بی بی ہو جائے اور آصف علی زرداری ہو جائے، یہ جتنے بھی ان کے رہنما ہیں اس وقت ایک نیکسس بنا ہوا ہے اتحاد جو ہے، کیونکہ یہ اتحاد آگے اپنی مرضی کا چاہ رہے ہیں کہ ان کی تقرری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر یہ ایک رجیم چینج شروع سے ہی چلتا رہا اور اپنی من پسند کے جو افسران بالا ہیں ان کو ان کے عہدوں پر فائز کیا جاتا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان کو ہمیں یہ اسرائیل کی نمائندگی کرنے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہمیں ان کو سیاست کی بجائے جنگ سکھانی چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف کسی نے وضاحت نہیں طلب کی، مولانا سے بھی طلب کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کیا کیا۔ اور دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک جو کھلاڑی ہے وہ اس وقت پاکستان کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہے اور وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، اس نے کیا ایک بیان جاری کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اس بیان کے حوالے سے خود وضاحت کرنی چاہیے، آرمی چیف سے متعلق اپنی بات کی وضاحت کریں۔ دوسرا انہوں نے ایک بہت اہم جو ہے وہ بات کی ہے، انتہائی پی ٹی آئی حکومت کے لیے تو وہ افسوسناک ہوگی اور پریشان کن ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہتر ڈیل ہے، پاکستان معاشی دباؤ سے نکل آیا ہے، دیگر ادارے بھی اب تعاون کریں، دعا ہے کہ مہنگائی جلد ختم ہو جائے۔ صدر مملکت نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک جانور ہے جسے زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تو آپ کے سامنے ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ ایک ٹائم سے کوششیں کر رہے ہیں، اور دوسری جانب انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس وقت عمران خان آپ کو بتایا احسن اقبال جو ہیں وہ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے رہے کہ یہ آئی ایم ایف ملک دشمن جو معاہدہ ہے، اگر وہ ملک دشمن معاہدہ تھا تو آپ ان کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس معاہدے پر عمل درآمد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کینسل کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، کیوں آپ ترلے منتیں کر کے لیوز بڑھا کر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر آپ یہ سارے جو اقدامات جو ہیں وہ کر رہے ہیں؟ ملک کے اندر خوراک کی کمی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے، ملک کے اندر سیلاب جو ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ لوگوں کے پاس نہ کمبل ہے، نہ ان کے پاس جگہ ہے جہاں پر رہ سکیں، ان کو اپنی سیاست کی بڑی، ان کو سیاست کی بجائے ریاست کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے صدر عارف الوی پر بھی جو شکوک ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ 1990 میں جب 1988 میں جو بے نظیر بھٹو تھی وہ وزیر اعظم بنی، جنرل اسحاق خان نے ان کی حکومت 58 کے تحت ختم کی، پھر نواز شریف آئے، پھر اسحاق خان، یعنی کہ اس طرح کی صورتحال بھی پاکستان میں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب ایک بھاری بھرکم ٹیلا جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو وہ اس کو دنیا کی کوئی آندھی جو ہے، کوئی سیلاب اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا، اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جائے اور پھر وہ لڑکتا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت سوچنا ہوگا خان صاحب کو کہ ان کی جو ساتھی ہیں وہ اپنی جگہوں سے لڑک تو نہیں رہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور خان صاحب کو اپنی صف بندی کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں اب فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ خان صاحب ضمنی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اللہ حامی و ناصر، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔